बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी सबसे आज सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जुलाई की सीरीज़ का, कि जुलाई आपका कैसा रहेगा। आज पहले दो जो ज़ोडिक हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि जी कहाँ पे कामयाबियाँ और कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। एरीज़ और टॉरस के हवाले से बात करेंगे कि एरीज़ और टॉरस को जुलाई में कहाँ एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं। जन सबसे पूछते हैं कि जी एरीज़ और टॉरस का जुलाई कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम एहसान, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जुलाई कैसा रहेगा एरीज़ और टॉरस का, कहाँ एहतियात और कहाँ कामयाबियाँ हैं? मंथ ऑफ जुलाई को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले ज़ोडिक साइंस आता है, जुलाई का महीना एक तो शर्फ़ मुश्तरी का, क्योंकि अपना एक टाइम चल रहा है, जुपिटर अपने एग्ज़ाल्टेड हाउस में है, उसका महीना भी है। फिर इसके साथ-साथ जुलाई का महीना जो है वो रिजत तारत का ज़माना भी है, कि मरकरी अपनी रेट्रोग्रेडेड प्लैनेटरी पोज़ीशन पे है। ये 2 मेजर प्लैनेटरी पोज़ीशंस होने की वजह से जुलाई का महीना सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ की ज़िंदगी में देखा जाए, जो खुशबख्तियाँ हैं सबसे पहले, हौसलेमंदी है, खुशुम्मीदी है। इस एतबार से देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगे। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का इनको सिला मिलना शुरू होगा। इंशाल्लाह। अब से पहले जो इनके कहीं न कहीं पे मेहनत जो है, वो ज़्यादा होती थी और उसका रिस्पॉन्स कम था, ठीक है, या ये मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का रिवॉर्ड थोड़ा लेट मिलता था। तो इस महीने में इंशाल्लाह इनको इनकी मेहनत का सिला ऑन टाइम मिलना शुरू होगा। इंशाल्लाह। फिर एरीज़ वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी घर में खुशहाली है, खुशबख्ती है, फैमिली मेंबर की तरफ से इनको सपोर्ट है। ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट बल्कि कहीं न कहीं पे अमली तौर के ऊपर भी सपोर्ट। फिर अगर इनकी तरफ से ज़रूरत पड़ेगी तो इनको फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट रह पाएगी। ठीक है, इसके साथ अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ज़ाती घर या प्रॉपर्टी की ख्वाहिश है अगर, उस बारे में चीज़ों को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो अपने घर को अगर तब्दील या शिफ्ट करना चाहते हैं, उस बारे में चीज़ों को ये लोग फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर एरीज़ वालों के चार्ट में देखा जाए तो एरीज़ वाले अपनी ज़िंदगी में अपनी कहीं न कहीं पे ऐसी मुश्किल को दूर करेंगे जो मुश्किल इनकी ज़िंदगी में इनके घर से जुड़ी है, ठीक है, फैमिली मेंबर से जुड़ी है। कोई मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, कोई बहस-ओ-तकरार है, कोई मुश्किलात हैं, तो वो मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में दूर होंगी। इंशाल्लाह। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र इनके करियर के घर पे होना, इनको लोगों की नज़रों में इज़्ज़त की तरफ लेके जाएगी, ठीक है, बेहतरी की तरफ लेके जाएगी, बुलंदी की तरफ लेके जाएगी। इनको अपने करियर में कुछ चीज़ों को बेहतर करने के मौके मिलेंगे। एरीज़ वालों के चार्ट में देखा जाए, इनके नसीब का हाकिम सितारा शर्फ़ी बुर्ज में है, तो ये मतवक्को तौर के और अपनी डेली बेसिस में छोटी-छोटी जो हर्डल्स हैं, परेशानियाँ हैं, उनका सॉल्यूशन होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह। फिर अगर ये हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, हसूल तलीम के लिए, उसमें इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। ठीक एरीज़ वालों के चार्ट में अब्रॉड बैरून मुल्क हसूल वीज़ा में कामयाबी है, या फिर तलीमी रुझानात के लिए अगर ये अब्रॉड बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो इनको एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना या किसी जगह के ऊपर एडमिशन हो जाना, स्कॉलरशिप मिल जाना, वो भी इनकी ज़िंदगी में कोशिश करने से नज़र आती है। है, ज़बरदस्त। एरीज़ वालों के चार्ट में देखा जाए तो मज़ीद जो खुशबख्तियों के अवामिल हैं, वो इनकी ज़िंदगी में मुतवक्का तौर के ऊपर नज़र आता है कि किसी अच्छी जगह के ऊपर इनके कोई कमिटमेंट या कोई बात पक्की हो जाना। कोई अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है और इस बारे में चीज़ें अगर इनकी अभी तक जो है वो डिस्कशन थी, चीज़ें किसी तौर के ऊपर फाइनलाइज़ नहीं हुई थी, तो मंथ ऑफ जुलाई में चीज़ें किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा बेहतर शक्ल की तरफ आती हुई नज़र आएँगी। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में अच्छी है। ठीक है, अब जो एहतियाती तौर के ऊपर अवामिल हैं, जो कि एरीज़ वालों को ज़िंदगी में एहतियात की तरफ लेके जाते हैं। एहतियात के तौर के ऊपर देखा जाए तो मरकरी की वजह इनको अपने काम या मुलाज़मत की ज़िम्मेदारियों में थोड़ा-सा ओवर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अच्छा, ये अपने काम से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चीज़ों को किसी भी तौर के ऊपर जो है ये दूसरों के ऊपर डाइवर्ट नहीं कर ठीक सकते। है, इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में जब भी सफ़र करना है, सफ़र से पहले सदका ज़रूर देना। दौरान सफ़र अपने लगेज डॉक्यूमेंटेशंस की शदीद केयर करनी है और लोगों की राय को अपने ऊपर हावी मत करें। ठीक है, लोगों की सोच, लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों की किसी तौर के ऊपर थॉट प्रोसेस, उनकी नफ्सियात, उसको अपने ऊपर हावी मत करें। अपनी एक शनाख्त और अपनी पहचान सेपरेट रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इनको एहतियात कर लेना, इनके बहुत सारे मसाइल से इंशाल्लाह इनको बाहर निकालेगा। ठीक है। अच्छा सर, कोई ख़ास डेट्स हैं जिनमें इनको एहतियात की ख़ास तौर पे बिल्कुल ज़रूरत हैं, हो? 2, 3, 4 जुलाई, जुलाई। अच्छा, फिर उसके बाद है 12-13 जुलाई और अच्छा, फिर बस 27, 28, 29 जुलाई। ठीक है, ये टोटल तकरीबन कोई 8 दिन है, अच्छा, जिसमें इनको अपने फैमिली मेंबर के साथ जो भी कमिटमेंट है, जो भी बातचीत है, उसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिफ़ाई रहना है। ओके, फिर इनको अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे अपने जज़्बाती फ़ैसलों से इन 8 दिनों में थोड़ा-सा बचने की भी ज़रूरत है। इमोशन, जज़्बात इनके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकते हैं और कुछ कमज़ोर फ़ैसलों की तरफ जा सकते हैं।
یہ دو چیزیں اگر یہ لوگ تھوڑا سا کیئرفلی لے کے چلتے ہیں تو ان کی زندگی میں پھر کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا. اور جو چھوٹی چھوٹی کیئرز ہیں، احتیاط ہیں، اس کے لیے ان کو صدقہ دینا چاہیے. ٹھیک اور ہے. صدقہ جو لوگ جو دیں گے وہ رہے گا ایوری سیٹرڈے، ہر ہفتے کے دن، کالے رنگ کی کسی بھی چیز کا، بلیک اوکے. کلر کا. اوکے. دوسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ٹورس ٹورس. برج سور. ٹورنس والوں کے لیے خوش بختیوں کے طور کے اوپر دیکھا جائے، پراسپیرٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انرجیٹک ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے، متحرک ہوں گے، ملٹی ٹیلنٹڈ ملٹی ٹاسکر ہوں گے. یہ لوگ اپنی زندگی میں رشتوں کو جوڑنے کی بات کریں گے. اوکے. یہ اپنی زندگی میں ناراضگیوں کو ختم کرنے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی اعتبار سے اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو یہ سفر بھی کریں گے تجدیدی مرحلات کے لیے. اور پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کی انویسٹمنٹس میں زیادہ فوکسڈ ہوں گے، جو انویسٹمنٹس یا تو آن لائن ہو کسی بھی ذریعے میں، اسٹاک میں، کرپٹو میں، فارکس میں، ٹریڈنگ میں، یا پھر ایسی انویسٹمنٹس یا جو پراپرٹی سے جڑی ہوں، جو زمین سے جڑی ہوں، ٹھیک جو ہے. تجارت سے، ایگریکلچر سے، ٹریڈ سے جڑی ہوں. اس طرح کے معاملات میں بھی یہ لوگ زیادہ فوکس رہتے ہوئے ہیں انویسٹمنٹس کو لے کے. اچھا. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنی زندگی میں متوقع طور کے اوپر مذہب، روحانیت، فلاحی کاموں کی طرف زیادہ مائل ہوں گے. ٹھیک ہے. اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ یا بلیسڈ کروانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے گا تو یہ لوگ اپنی زندگی میں فیملی اورینٹڈ بھی ہیں کسی طور کے اوپر. اوکے. فیملی ممبران کے ساتھ مل کے چیزوں کو سلجھانا، سدھارنا، بہتر کرنا. فیملی ممبران کے ساتھ جو ان کی چھوٹی چھوٹی اختلافات ہیں ان کو کسی طور کے اوپر اوور کم کرنا. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے بھی ٹورنس والے لوگ اپنی زندگی میں اچھے خاصے آپ کو ایکٹیویٹڈ رہتے ہوئے نظر آئیں گے. اوکے. اپنے گھر کو تزئین و آرائش کی طرف لے کے جانا، چیزوں کو ڈیکور کرنا، اور اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنا جو ان کے دوستوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. دوری ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، کوئی بلا وجہ کے پرابلمز ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ لوگ پورا مہینہ ٹائم ٹو ٹائم کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا ایکٹیو ضرور ہوں گے. اوکے. ان کی زندگی میں جو تھوڑی سی احتیاط نظر آتی ہے، کیونکہ عطارد رجت میں ہے اور مریخ ان کے ذہن کے گھر پہ ہے، اس اعتبار سے جو احتیاط ان کی نظر آتی ہے وہ احتیاط ہے ان کی محبت سے جڑی ہوئی چیزوں کو لے کے. ٹھیک ہے. محبوب کے ساتھ بہت سینسٹیو رشتہ رہے گا ان کا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ عداوت ہونے کے چانسز ہیں. اس بارے میں ان کو تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے. اوکے. کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے. جو چیز ہو رہی ہے اگر وہ ان کے مزاج کے خلاف ہے تو ان کو وقتی طور پہ تھوڑا سا رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد سے جڑے ہوئے جتنے بھی روابط ہیں ان میں ان کو بہت شدید کیئر کی ضرورت ہوگی. اچھا. اولاد کی فرمائشیں، ان کی سوچ، ان کی گرومنگ، ان کی ڈسکشنز، ان کی لائبلٹیز یا ان کے نفسیاتی طور کے اوپر اگر کچھ ایشوز ہیں تو ان کو اس کو اچھا خاصا جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. اور دوسری چیز جو ان کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے، جلد بازی سے بچنا. ٹھیک ہے. ایون کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے سے بھی رک جانا. اچھی طرح تصویر کا رخ جو ہے اس کو دیکھ کے پھر چیزوں کو فائنلائز کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ مرکری کی جو ریٹروگیشن ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کوئی بھی نیا تجربہ نہ کریں پیسے کو لے کے. اچھا. نئی انویسٹمنٹس، نئی پلاننگز یا کوئی ایسا انویسٹمنٹ جس میں ان کو خود ایکسپیرینس نہ ہو ٹھیک یا ہے. پیسہ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. اس اعتبار سے چیزیں ان کے لیے تھوڑی سی پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اوکے. جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہی میں فوکس رہیں، انہی میں دوبارہ ری انویسٹ کریں جس چیز کا ان کو تجربہ ہے. ٹھیک ہے. نئے تجربے کرنا ان کو زندگی میں نقصان کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اوکے. اس چیز سے بچنے کے لیے اور اس چیز سے چیزوں کو بہتر طریقے سے اوائڈ کروانے کے لیے ٹھیک ہے. جلد بازی، ایگریشن، فرسٹریشن اور فائنینشلی طور پہ چیزوں میں ان کو ایک صدقہ دینا چاہیے. اور وہ صدقہ ان کا ہر منگل کے دن ہوگا، ایوری ٹیوزڈے، ٹھیک ہے. سرخ رنگ کی کسی بھی چیز کا. اوکے. یہ صدقہ دینا جو ہے وہ ٹورنس والوں کو زندگی میں کافی حد تک انشاءاللہ پرابلم سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. صحت کے معاملات سر ان کی کیسے؟ صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہیلتھ ایشوز ان کے بہت شدید نہیں ہیں ابتدائی طور کے اوپر. جیسے ہی مہینہ یہ شروع ہوگا، جولائی کے پہلے 15 دن ان کے صحت سے جڑے ہوئے پرابلمز نہیں ہیں. ان کے صرف چھوٹے چھوٹے کوئی نہ کوئی نفسیاتی ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حساسیت کے ایشوز ہو سکتے ہیں، چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مڈ آف جولائی کے بعد یعنی کہ 15 جولائی کے بعد سے تب ان کی زندگی میں تھوڑا سا ان کو ہیلتھ وائز کیئر ضرور کرنی ہے. اور یہ صدقہ میں نے ان کا اسی وجہ سے ریکمینڈ کیا ہے تاکہ یہ نفسیاتی طور پہ بھی اور اپنی صحت کے اعتبار سے بھی چیزوں میں کافی حد تک مسائل سے بچے رہیں. ٹھیک ہے. سر کوئی وظیفہ ان کے لیے اور دونوں وظائف کے لیے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان دونوں زوڈک سائنس کے لیے اگر ہم اسپیشلی طور کے اوپر ایریز والوں کے لیے دیکھیں گے تو ایریز والوں کے جو پلانٹری کمبینیشن یا چارٹ کی پوزیشنز ہیں اس میں تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک 5ویں کلمے کی جو تسبیح ہے ڈیلی بیسس کے اوپر یہ روزانہ پڑھیں. اوکے. ٹورنس والوں کے لیے دیکھا جائے تو ٹورنس والوں کے لیے جو تسبیح آتی ہے یہ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی. اور یہ تسبیح ان کو پڑھنی چاہیے یا وہابو یا کبیو، دونوں کو ملا کے
313 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ अगर ये पढ़ें, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। आपकी बहुत जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बरूज के हवाले से बात हो रही थी कि जी एरीज़ और टॉरस का जुलाई कैसा रहेगा, कहाँ-कहाँ मुश्किलात हैं, कहाँ-कहाँ आसानियाँ, वज़ीफ़ा भी बताया और सदका भी बताया। सदका वैसे मुसीबतें टाल देता है और वज़ीफ़ा आप करेंगे तो आपकी मुश्किलात और आसान होंगी। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सलाम पाकिस्तान।